पुणी विवाद रे बीजेपी मंत्री जिला बड़ चिंतार मोहन माछी। छात्रावास बंद घरु मिला अष्टम श्रेणी छात्रंकर मृतदेह। शिक्षा मंत्री विफलता प्राण हराइले छात्र। गर्जिला बीजेडी प्रश्न बाण छंदिले पूर्वतन सांसद प्रदीप माछी। आदिवासी पिलांकर जाउछि जीवन, बधिर होई बसिछंती मंत्री नित्यानंद गंड। आगे हाँ दर्शक बंधु, मात्र 2 दिन तले छात्रावास को आसिथिबा अष्टम श्रेणी छात्र प्रशांत झुलंता शव उद्धार घटना समग्र अंचल को बड़ आघात देछि। एही घटना को सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती अभिभावक और साधारण लोके। घटनार अनुध्यान करबाकू बीजेडीर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आज विद्यालय और छात्रावास परिदर्शन करिथिला। जांच समय देखा मिलता अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिवेश, अपरिच्छिन्न रहणी और निम्नमानर मध्याह्न भोजन। छात्र छात्री माने अभियोग करिसेंती जे डाली और भात सठिक भावे सिझु नथिबा सत्वे सही खाद्य खाइबाकू दिया जाउछि। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि छात्रावास रे पिला मानकू अंडा बदल रे अंगूर दिया जाउथिबा कथा छात्र माने टीम को जणाइछंती। ना गत 16 तारीख दिन प्रशांत बत्रा नामक जड़े अष्टम श्रेणी छात्र बामिनी उच्च विद्यालय हॉस्टेल आत्महत्या करछि जहा जना पड़ुछि। एणु या पई आमर माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय गोटे टीम गठन करते फैक्ट फाइंडिंग टीम पठेइचंती। आमे आसिक देखुचु ये शिक्षकों सहित छात्रों सहित एवं समस्त अभिभावक सहित भी आलोचना करछु। या परे जे पिला मृत्युवरण करछंती तांको परिवार सहित आम आलोचना करूँ कौन पाई एभली घटना घटला, कौन इतरे आत्महत्या ना हत्या, एटा उचित तदंत हवा दरकार। एवं इतरे जे भी दोषी शिक्षक होंतु बा जेकोसी लोक होंतु जे भी एतिरे दोषी तांको उचित कार्यानुष्ठान हवा दरकार। एवं सरकार यार उपरे दृढ़ माने कार्यानुष्ठान नवा कथा जो माने एतिरे सामिल होइचंती। एवं एटा आत्महत्या ना हत्या सेटा मध्ये प्रॉपर भाव रे इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार। एणु सरकार को आमे निवेदन करछु यार उपरे कठोर कठोर पदक्षेप नियंतु। भविष्य में जो भाव में छात्र छात्री आत्महत्या कि हत्या शिकार हेबे नहीं से उपरे गुरुत्व दियंतु। तांकर मेनू रे लिखिचंती जे आज अंडा दबार व्यवस्था है, अंगूर दबार तो कौन सी जगह लिखा है। एभली आमे जहाँ देखुचु जे जो पाखे माने रोषे घर अच्छी माने असुंदर होकर रही, जो पिला माने हाथ धोचंती, जो ट्यूबवेल अच्छी से जगह मतलब भात गदा होकर पड़ी गोटे अस्वाभाविक परिस्थिति होती। या आम नवेदन कर स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन मनोहर रंधानी को से भी टीम आसिक स्कूल को स्वतंत्र भाव में गस्त करूँ। एवं एभली केवल गोटे भामिनी स्कूल ना अनेक स्कूल एभली परिस्थिति रही से उपरे सरकार गुरुत्व सहित विचार करूँ। जिला मंगल विभाग एभली अवहेला जोगु छात्रावास रे पिला माने निजकू सुरक्षित मनु नाहंती। यह सरकारंकर गभीर विफलता। एही घटना को नहीं बीजेडी मोहन सरकार उपरे जोरदार बरसिछि। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक इस्तीफा दाबी करा जाइछि। शिक्षा मंत्री जने आदिवासी होई मध्य आदिवासी छात्रन को अणदेखा करा जाउथिबा बेले काहेकि मौन व्रत करिसंती एनै प्रश्न करिछि बीजेडी। आमे एटर विजिट रे आसीथुलु एवं देखिलु निश्चित भाव रे यार घोर अवहेला होइछि। जो पिला मृत्युवरण करिसंती निश्चित भाव दुखदायक कथा। सरकार रो जेभली भाव रे व्यवस्था अछि से सरकार रो व्यवस्था कौन सी प्रकार परिलक्षित हो नहीं एवं एथिपाई सरकार निजे दायी। कारण आमे जो परिवेश देखलु स्कूल रो परिवेश पूरा अनुकूल नाही। आम छात्र छात्री मानक पई बहुत कष्टदायक कथा। खाइबा को भल मिलू नहीं, पिला मानकर अंडा दिया जाऊ नहीं, पिला मानकर स्वास्थ्य देखलु कौन सी प्रकार भल नहीं। तेणु आमे जा भाबुचु एथिपाई जो माननीय मंत्री अछंती से तुरंत इस्तीफा दवा कथा। कारण एभली घटना जो बारंबार घटुची सारा ओडिशा रे ए सरकार आइला दिनटू अधिक मात्रा जो लोकंकर आत्महत्या बढ़ुची, नारी निर्यातना बढ़ी। तेणु आज मु जा भावुचु आमे समस्त टीम आसुचु ए टीम रे आमे जो अनुध्यान जा कलु पिलार कौन कारण बसत स्कूल रो जो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा बा स्कूल रो टीचर बा जे माने भी थिले दायित्व रे से माने ताकू भल भाव रे देखि नथिले जो द्वारा कि पिला बाध्य होकर आत्महत्या करथिला। एथि सहित जिला मंगल विभाग एभली अवहेला जोगु आज छात्रावास रे पिला माने निजको सुरक्षित मनु नाहंती बोली अभियोग करिसंती वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन सांसद प्रदीप माछी। से आहुरी मध्य कहिसंती जे सरकारंकर विफलता जोगु जिल्ला रे बारंबार प्राण हराउछंती छात्र छात्री। अन्यपटे जदि तुरंत कार्यानुष्ठान न निया जाए तेबे आगामी दिन रे बड़ आंदोलन रो चेतावनी दैछि बीजेडी। नवरंगपुर जिला मंगल विभाग आदिवासी मंगल विभाग स्कूल गुड़ाक संपूर्ण रूपे
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମିନୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀ DW ମହାଶୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯୋଉଠିକି ସେ ଛାତ୍ରର ଘର ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବଡ଼କୁମାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ ସରକାରରେ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପେଲି ଦିଆଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇକି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ୟାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେବ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଛାତ୍ରମାନେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଚେତାବନୀ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍କୁଲ, ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ପିଲା ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ନ ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ସିଝି ନାହିଁ, ଚଣା ସିଝି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଙ୍କାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉନାହିଁ। ପୁଲିସ କହିପାରିବେ କି କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଇଛି। ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଧରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଭିତରେ 16ଟି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲା ସେଠି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ପାଠ କ'ଣ ପଢିବେ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଉଛି, କାରଣ ଆମର ପିଲା ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ନିରୀହ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନାହିଁ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ମଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିକି ମଲା। 2ଟି ଛାତ୍ର ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ এই ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ର ଜଣକ କିଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଅଜଣା ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତର ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପାରଗତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପଖାଳଖିଆ ନିଦ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବିରୋଧୀ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ନା ବାସ୍ତବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତ ରହିଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।